दर्शक बंधु नूतन अध्ययन मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम कि औषधीय वृक्षल उपर आलोचना करवा। आमर दैनंदिन जीवन में आम घर पाखापाखि आम बहुत प्रकार गछलटा देखा पाइबा। से किसी औषधीय गछ अच्छी से गछ गुड़ आम साधारणतः चिन्ह पारि ना उपाड़ी फिंगी दिखती। तो से गोटे गछ विषय आम आज जाना। से गछटी हूँ कोइलखिया बा कुइनखा ताको ओडिया कहती। हिंदी ताको कोकिलाक्ष कहती बा तालमाखाना कह जाए। इंग्राजी तार ना हूँ हाइग्रोफिला आरुकुलुटा। ये गछटी आमर बहुत गुड़े औषध पाई काम करे आयुर्वेदिक रे। आ तार उपकारिता विषय में जाना। प्रथम जाने से कौन कौन रोग पाई सब काम करे। किडनीगत समस्या, मूत्राशय रोगर समस्या बा मूत्राशय पथुरी, बहुमूत्र, मधुमेह, जलदर, बात, पेट फुला, रक्त विकार, आंठुगंटी बिंधा बा अंटा व्यथा, श्वास काश, दंडिस, हिमोग्लोबिन कमिजा, मानसिक शारीरिक कमजोर, थकान बा शुक्राणु डिम्बाणु कम थिबार समस्या, संतान बाधा बा जोटा कहते बांझपण समस्या, पित्त रोग, चक्षु बा आखि रोगर समस्या, थायरॉइड समस्या, यही सब समस्या मुक्ति मिले। या रामबाण भाया कार्य करे। या मृत्यु संजीवनी कहले किसी कम नुहे। आयुर्वेदिक यार बहुत रोग यार बहुल भाव में यार व्यवहार करा जाए। प्रथम आम कि रोग केमती तार व्यवहार होची किपरि भाव में आम ताकू खाइबा गछर पत्र बा फल आलोचना करिया। प्रथमे किडनी रोग जो माने किडनी रोगी से माने यही गछर 5टी पत्र प्रथमे नेबे। ताकू धोईकी सफा करेंगे। सफा कर सारी ताकू ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडर ग्राइंडिंग करेंगे। तार रस को 2टी गोलमरीच गुंड सहित मिसई सकाଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ जो 3 मास पर्यंत सेवन करेंगे ताहले तांकर किडनीगत समस्या दूर हो पार। किडनीगत समस्या कंट्रोल कर। आसला जो मानकर मूत्र रोग बा जो मैंने मूत्र पथुरी बा किडनी जोटा कहते बा रही रही रोकी रोकिक परिस्रा हेबा बा परिस्रा पड़ा से सेवन करें। से कौन करेंगे ना ये गछर जड़ को जड़ मान गछर को संपूर्ण उपाड़े। उपाड़ी ताकू प्रथमे पानी रे धोईदेवे। धोई सारिक खंड खंड कर काटे। काटिक कौन करेंगे ना ताकू ग्राइंडिंग करेंगे। ताकू काढ़ा बनइबे। से काढ़ा 20 ରୁ 30 ml गोलमरीच गोखरू सहित मिसाई जदि सेवन करेंगे 10 ରୁ 15 दिन ताले मूत्र रोग भी सुफल मिल। तापर जो मानकर मानसिक शारीरिक कमजोर बा थकान बा जो मानकर जौन शक्ति कमी रोचे से कौन करेंगे ना ये गछर कोइलिखा गछर मंजी आउ धला गोलमरीच मिश्री गोखरू या प्रथम से गुंड करेंगे। गुंड करी 1 ରୁ 2 ଚାମଚ क्षीर रे गोलाई सकाଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ताकू सेवन कले मुक्ति मिले। तापर आसला जो मानकर हिमोग्लोबिन देह कम रहे। हिमोग्लोबिन कौन करेंगे प्रथम तार किसी पत्र को आप संग्रह करेंगे। सफा पत्र ताकू पानी रे धोइबे। तापर गछर मूल किसी आनिबे ताकू ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करी तार जो रस अच्छी 10 ରୁ 20 ml कौन करेंगे ना सकाळ सन्धार 10-15 दिन सेवन कले हिमोग्लोबिन कमी समस्या मुक्ति मिल। तापर आसला जो मानकर रक्त अपरिष्कार बा रक्त विकार बा रक्त दूषित होता है से व्यवहार करें केमती ना 1 ଚାମଚ मंजी ने मंजी को प्रथम गुंड करेंगे। ताकू कौन करेंगे ना पानी रे मिसई ताकू सकाळे सन्धार 5-7 दिन सेवन करेंगे। तापर आसला आम दंडिस रोग जो मान दंडिस रोग अच्छी। दंडिस रोग कौन करेंगे दंडिस रोगी प्रथम यार पत्र को काढ़ा बनइबे। काढ़ा बनई 15 ରୁ 20 ml से गोलमरीच मिसिक 7 दिन पर्यंत सकाळ सन्धार सेवन करेंगे। तापर आसला जो मानकर बात रोग बा पेट रोग बा जलदर रोग बा पेट फुलिया रोग से कौन करेंगे ना प्रथम यार पत्र को काढ़ा बनइबे। गुड़ची लटा सहित मिसाई तार 10-20 ml ताकू प्रतिदिन सेवन करेंगे 10-15 दिन पर्यंत। तापर आसला आमर जो मानकर श्वास बा काश रोग जो मान अच्छे
ଶ୍ୱାସକାଶ ରୋଗ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରେ। ଶ୍ୱାସକାଶ ରୋଗ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ୟାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇବେ। ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ 2ରୁ 4 ଗ୍ରାମ 2 ଚାମଚ ମହୁ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ସହିତ ଯଦି ତାକୁ ସେବନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ କାମ କରେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଯୌନାଙ୍ଗ ଢିଲା ରହିଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟାର ମଞ୍ଜି ଓ ମୂଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ବାଟିବେ ଶିଳରେ। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଯୌନାଙ୍ଗର ବା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ 10-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେପଟାକୁ ଲଗାଇବେ। ଲଗାଇଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ତା'ର ଯୌନାଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଝପଣ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେକ୍ସ ପାୱାର କମ୍ ରହୁଛି ବା ସନ୍ତାନ ବ୍ୟଥା ରହୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କୋଇଲିଖିଆ ଗଛର ମଞ୍ଜି, ଧଳା କାଇଁଚ, ସଫେଦ ମୁସଲି, ଚିରଞ୍ଜି, ଗୁଜୁରାତି, କେଶର, ଜାଇଫଳ, ଛତୁଆରୀ, କବାବ ଚିନି, ଶିଲାଜିତକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇବେ। ଏ ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଘିଅ ସହିତ ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇ ତାକୁ 1 ଗ୍ଲାସ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଫେଣ୍ଟି ସେବନ କରି ପିଇଲେ এই ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବା ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାତ ବା ଗଠିଆର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗଣ୍ଠି ବାତ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଇଲିଖିଆ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଗୁଳଚିଲଟା ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କାଢ଼ା ବନେଇବେ। କାଢ଼ା ବନେଇ ସାରି ସେ କ'ଣ ନା ପିପଳି ଆମର 500 mg ତା ସହିତ ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇ ତାକୁ ସେବନ କରିବେ। ସେବନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ବା ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଗୋଖରୁ ମିଶାଇକି ତାକୁ କାଢ଼ା ବନେଇବେ। କାଢ଼ା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ତାକୁ ଯଦି ସେବନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ କୋଇଲିଖିଆ ବା କୁଇନଖା ଗଛର ଯେଉଁ ଆମର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ରହିଲା ତା'ର କିଛି ଉପଚାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜଣାଇଲି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଯଦି କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବୈଦ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋର ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ପୁଣି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆମର ଗଛଲତା ଉପରେ ବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏତିକି କହିବି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।